إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة آخر الأمم، وفيها تظهر أشراط الساعة، وعليها تقوم القيامة. وأخبر سبحانه وتعالى عن قرب ذلك فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول عليه الصلاة والسلام: صبحكم ومساكم. رواه مسلم. وعلامات الساعة الكبرى إن خرجت فالأخرى على إثرها قريب منها. وأمر كبير جعله الله من علامات الساعة ما من نبي إلا حذر أمته منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. رواه البخاري. وأنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: إني لأنذركموه. رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ في صلاته من فتنته، ويعلم أصحابه التعوذ منه كما يعلمهم السورة من القرآن، ويعظ صحابته ويخبرهم عن قرب ظهور ذلك الأمر. قال النواس بن سمعان رضي الله عنه: حتى ظنناه في طائفة النخل، أي عند النخل الذي بجانبهم، كما في صحيح مسلم. وكان السلف رحمهم الله يأمرون بالتذكير به حينا بعد حين. قال السفاريني رحمه الله: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت به الفتن، وكثرت فيه المحن، واندرست فيه معالم السنن. والدجال أيها المسلمون حي الآن، وهو في جزيرة من جزر البحر، مقيد بوثاق شديد، يداه مجموعة إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، وخروجه قد دنا. قال عن نفسه: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، كما في صحيح مسلم. وعلامات خروجه ألا يثمر نخل بيسان، وهي مدينة بين حوران في سوريا وفلسطين، بعد أن كان يثمر. قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى: وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين، أي غير مثمرتين. ومن أمارات خروج الدجال ذهاب ماء بحيرة طبرية، والآن قل ماؤها وهو في نقصان. ومن علاماته ذهاب ماء عين زغر، بلدة في الشام، وعدم زراعة أهلها بماء تلك العين. وأول مخرجه من حي يقال له اليهودية في مدينة أصبهان من أرض خراسان، يخرج ومعه 70,000 من يهود، وله حرس وأعوان، وهو شاب أحمر جسيم كبير الخلقة، واسع الجبهة، له شعر كثير مجعد، عينه كأنها عنبة طافية، أي ظاهرة عوراء. قال عنه تميم الداري رضي الله عنه: وقد رآه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا.
وهو أكبر خلق في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette communauté la dernière des communautés, et c'est cette communauté qui connaîtra les signes de la fin de l'heure, et c'est sur cette communauté, et c'est pendant l'existence de cette communauté que l'heure arrivera. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'arrivée de l'heure est imminente. Il dit azza wa jal, selon le sens, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de l'heure, ses yeux rougissaient, sa voix s'élevait et sa colère grandissait. On avait l'impression qu'il mettait en garde ses compagnons contre une armée. Et il leur disait sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier va arriver ce matin ou alors ce soir, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Et sachez que l'arrivée de l'heure est précédée de grands signes. Lorsqu'un grand signe apparaît, les autres apparaîtront peu après. Et parmi les grands signes de l'heure, il y a un signe dont chaque prophète a mis en garde sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté, a mis en garde contre ce grand signe Nuh et les prophètes qui l'ont suivi, rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre ce grand signe qui va arriver, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: je vous mets en garde contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa prière, demandait la protection d'Allah Azza wa Jal contre la tentation de ce grand signe. Il enseignait ses protections à ses compagnons radiyallahu anhum de la même façon qu'il leur enseignait les sourates du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons et leur informait que l'arrivée de ce signe était imminent. An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu a dit: nous pensions même qu'il était dans les palmeraies à proximité. Et les salafs ordonnaient à ce que l'on fasse des rappels de temps en temps concernant cette immense tentation qui va arriver. L'imam al-Safarini rahimahullah a dit: ce qui est demandé aux savants est de diffuser les hadiths concernant le faux messie, de propager les hadiths concernant le faux messie entre les enfants, les femmes et les hommes, notamment dans les périodes dans lesquelles il y a énormément de troubles. Le faux messie, chers musulmans et musulmanes, est vivant à l'heure où je vous parle. Il est présent dans une île. Il est attaché de façon ferme. Ses mains sont liées à son cou, et ses genoux, et de ses genoux à ses chevilles, il y a du fer, il est attaché par du métal, et sa sortie est imminente. Ad-Dajjal a même dit en parlant de lui-même, comme le rapporte Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu, lorsqu'il a rencontré le Dajjal dans cette île justement, le Dajjal, le faux messie, a dit: il est probable qu'il me soit autorisé très prochainement de sortir. Et les signes qui précèdent la sortie du Dajjal sont tout d'abord le fait que les palmeraies de Baysan, qui est une ville entre la ville de Oran en Syrie et la Palestine, cette palmeraie ne donnera plus de date, alors qu'auparavant, elle en donnait énormément. Parmi les signes de la sortie du Dajjal, la disparition de l'eau du lac de Tibériade, qui est un lac qui se situe en Palestine et qui est actuellement sous le contrôle des Israéliens. Et actuellement, l'eau de ce lac diminue et ne cesse de diminuer. Parmi les signes également de la sortie du Dajjal, la disparition du fleuve de Zohar, qui est une région de la Syrie également. Le faux messie apparaîtra la première fois dans la ville de Asbahan, qui se situe en Iran, dans le quartier appelé Al-Yahoudiyah. Il sortira
et il y aura avec lui 70 000 juifs. Il aura des gardes et des soldats. Le faux Messie est un jeune qui a le teint rougeâtre. Il est extrêmement grand. Il a un grand front, beaucoup de cheveux raides. Un de ses yeux est semblable à un raisin sec. Il est donc borgne. Tamim ibn Aous ad-Dari radiyallahu anhu, qui a vu le faux Messie, a dit: je n'ai jamais vu un être humain aussi grand que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même attesté que c'était la créature la plus grande sur terre. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, il n'y a pas depuis la création de Adam, jusqu'à l'apparition de l'heure de créatures plus grandes que le faux Messie. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفاته ليعرفه الناس إذا خرج وأنه الدجال لا رب العالمين كما يزعم ولأن الدجال سيخرج في هذه الأمة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفة فيه لم يذكرها أحد من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. رواه البخاري. وخروجه في حال خفقة من الدين وإدبار من العلم ليتميز المؤمن من الكافر ويتبين المسلم من المرتاب، فيدعي الدجال أنه رب العالمين ويفتن به العباد بما يخلقه الله معه من الخوارق. وإذا خرج فر الناس في الجبال فزعا منه، وحينها يغلق باب التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. رواه مسلم. ومن فتنة الدجال أنه يقتل الرجل ثم يحييه بإذن الله، ويضرب آخر بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يدعوه بعد قتله، فيقبل ذلك المقتول يتهلل وجهه، وينشر الرجل بالمنشار من مفرق رأسه حتى يقطع ما بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم، فيستوي قائما، ويأخذ الرجل برجليه ويديه فيقذف به إلى النار التي معه، فيحسب أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة، فجنته نار وناره جنة، ومعه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. قال عليه الصلاة والسلام: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأت رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. رواه مسلم. ويأمر الدجال السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت. قال ابن العربي رحمه الله: وذلك كله أمر مخوف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit le faux Messie afin que les gens le reconnaissent lorsqu'il sortira, et que c'est le faux Messie et non le Seigneur des mondes comme il pourra le prétendre. Et parce que le faux Messie sortira dans cette communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'une de ses caractéristiques qu'aucun autre prophète avant lui n'a informé. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: je vais vous dire au sujet du Dajjal une parole qu'aucun prophète auparavant n'a dit à son peuple. Sachez qu'il est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne. Rapporté par Al-Bukhari. Le faux Messie sortira dans une situation de faiblesse de la religion. Et lorsque les gens se seront détournés de la science, il sortira afin que soient distingués les croyants des non-croyants, afin que soient distingués les musulmans de ceux qui doutent. Le faux Messie prétendra alors qu'il est le Seigneur des mondes, et il
tentera les serviteurs par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme fait extraordinaire. Lorsqu'il sortira, les gens se sauveront de lui et se dirigeront vers les montagnes. À ce moment, la porte du repentir se fermera. Il dit sallallahu alayhi wa sallam 3 choses. Lorsqu'elles apparaîtront, ne sera plus profitable la foi d'une âme qui n'a pas cru auparavant ou qui n'a pas fait de bonnes œuvres auparavant. Lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, lorsque le faux messie apparaîtra et lorsque la bête apparaîtra sur terre, rapporté par Muslim. Parmi les tentations du faux messie est qu'il tuera un homme, puis le fera revivre par la permission d'Allah. Il frappera un autre d'une épée et le coupera en 2, puis l'appellera après l'avoir tué, et cet homme se lèvera en ayant le visage radieux. Il coupera à l'insi un autre homme de sa tête jusque entre ses pieds, puis il marchera entre les deux parties de ce corps découpé, puis il dira « Lève-toi » et ce corps se lèvera. Il prendra un homme par ses mains et par ses pieds, puis il le jettera dans un feu qui sera à proximité de lui. L'on pensera que cet homme a été jeté dans le feu, mais en réalité, il a été jeté au paradis. Ainsi, le paradis du faux messie est en réalité un feu, et le feu du faux messie est en réalité un paradis. Il a avec lui 2 fleuves. L'un, lorsqu'on le voit, est un fleuve d'eau blanche, et l'autre, lorsque l'on le voit, c'est un fleuve de feu. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous le rencontre, qu'il se dirige vers le fleuve qu'il voit comme étant du feu, qu'il ferme ses yeux, puis qu'il approche sa tête et qu'il boit de ce fleuve, il se rendra compte alors que c'est une eau fraîche, rapportée par Muslim. Le faux messie ordonnera au ciel de pleuvoir et la pluie tombera. Il ordonnera à la terre de donner ses fruits et elle donnera ses fruits. Ibn al-Arabi rahimahullah a dit, tout ceci fait extrêmement peur. ثم قال ومشيه في الأرض سريع ومشي الدجال في الأرض سريع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالغيث استدبرته الريح رواه مسلم ويلبث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا ولا يدع قرية إلا هبطها غير مكة والمدينة فإن على كل نقب من أنقابها أي أبوابها ملائكة يحرسونها وإذا أراد أن يدخل واحدة منهما استقبله ملك بيده السيف سلطا يصده عنها وجميع القرى تفزع من الدجال سوى المدينة لا يدخلها رعب الدجال ولا الخوف منه ومن شكر نعمة الله على أهل مكة والمدينة أن يعمروها بطاعة الله إذ خصها الله بحفظها من الدجال وإذا منع من دخول المدينة ينزل في سخبة الجرف غرب جبل أحد ويضرب فيها رواقه ويكون أكثر من يخرج إليه النساء وترجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق وإذا مكث حول المدينة يخرج إليه شاب ينكر عليه ادعاه الربوبية ودجله قال عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رواه البخاري. Le Dajjal parcourra la terre de façon extrêmement rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il se déplacera comme une pluie emportée par les vents. Il restera sur terre 40 jours. Le premier jour aura la durée d'une année, le second la durée d'un mois, le troisième la durée d'une semaine, et le reste des jours comme vos jours-ci. Il ne laissera aucune parcelle de terre sans
sans s'y rendre, hormis la Mecque et Médine. Car il y a à chaque porte de la Mecque et de Médine des anges qui la protègent. Et si le faux Messie s'apprêtait ou voulait rentrer et pénétrer l'une de ces deux villes par l'une de ces portes, alors un ange muni d'un sabre lui ferait face et le repousserait. L'ensemble des parcelles de cette terre seront envahies par la peur de ce Dajjal, de ce faux Messie, hormis Médine. La peur du faux Messie n'y pénétrera pas. Et lorsque l'entrée de Médine lui sera interdite, il se placera à l'est du mont Uhud. Il y restera. Et la plupart des gens qui sortiront vers lui seront des femmes, comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Médine sera secouée de 3 secousses qui fera expulser de son enceinte tout non-musulman et tout hypocrite. Le faux Messie restera autour de Médine et sortira vers lui un jeune qui condamnera la prétention du faux Messie lorsqu'il prétend être le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ce jeune qui sortira comme faisant partie des meilleurs des gens. Il dira et s'adressera au faux Messie: j'atteste que tu es le faux Messie dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن خسارة المسلمين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، إذ لو كان حيا عليه الصلاة والسلام لكافانا إياه. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج أي الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. رواه مسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ حجيج نفسه مع الدجال. ومن أسباب العصمة منه العلم الشرعي بمعرفة أسماء الله وصفاته، فالدجال أعور وربنا سبحانه وتعالى ليس بأعور، والله عز وجل لا يراه أحد في الدنيا، والدجال يراه الناس، والدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ. والفرار من الفتنة والابتعاد عنها عصمة منها بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه ليهرب منه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو في رواية لما يبعث به من الشبهات. رواه الإمام أبو داود في سننه. Et sachez que la perte des musulmans dans la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est immense. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il nous aurait préservé du mal de ce faux messie. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: s'il sort, c'est-à-dire le faux messie, alors que je suis parmi vous, alors je me chargerai de lui faire face sans que vous n'ayez à le faire. Rapporté par Muslim. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque personne devra surmonter et subir la fitna et la tentation du faux messie. Parmi les causes qui permettent d'en être préservé, tout d'abord, la connaissance religieuse, de connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le faux messie est borgne et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne le verra dans cette vie d'ici-bas. Or, le faux messie, il sera vu par les gens.
et le faux Messie est écrit entre ses yeux, mécréants, kafir, pourront lire cela les personnes qui savent lire comme celles qui ne savent pas lire. Celui qui est amené à rencontrer la tentation du faux Messie, qu'il se sauve de lui et qu'il s'éloigne de lui, ce sera pour lui une protection par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui entend parler du faux Messie, qu'il se sauve de lui, par Allah, un homme viendra à lui en pensant qu'il est croyant et il finira par le suivre, car il a été envoyé avec d'énormes ambiguïtés. والتمسك بالدين فيه النجاة من الدجال فإن أتباعه غير المؤمنين والإكثار من الدعاء بالتعوذ منه حرز وأمان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم أي في الصلاة فليستعذ بالله من 4: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وكان طاووس رحمه الله يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته. والقرآن الكريم أصل العصمة من كل فتنة، ومن سمع بخروجه وهو حافظ ل10 آيات من أول سورة الكهف عصم منه بإذن الله، ومن رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. وإذا كثر أتباعه وعمت فتنته ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية بدمشق فليلتف عباد الله حوله، فيلحق عيسى عليه السلام بالدجال حين توجهه إلى بيت المقدس فيدركه عند باب لد في فلسطين، فإذا رآه الدجال أي إذا رأى الدجال عيسى عليه السلام ذاب ذوبان الملح فيلحقه عيسى عليه السلام فيقتله بحربة. Et sachez que de s'accrocher à sa religion permet d'être épargné de l'épreuve du Dajjal, car ceux qui le suivront ne seront pas croyants. Il faut également faire beaucoup d'invocations et demander à Allah Azza wa Jal sa protection contre le faux Messie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait le tashahhud, c'est-à-dire pendant la prière, qu'il demande la protection d'Allah contre 4 choses, et qu'il dise: oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux Messie. Et Taous, rahimahullah, ordonnait à son fils de recommencer sa prière lorsqu'il n'avait pas dit cette invocation à la fin de celle-ci. Et sachez que le Coran est ce qui permet le mieux d'éviter les tentations et d'en être préservé. Celui donc qui entend parler de la sortie du faux Messie et qui connaît les 10 premiers versets de Sourate la Caverne, il en sera préservé. Et celui qui le voit, qui voit le faux Messie, qui lit le début de Sourate al-Kahf, de Sourate la Caverne, il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui le rencontre parmi vous, qu'il lise sur lui les débuts ou le début de Sourate la Caverne, rapporté par Muslim. Et lorsque les suiveurs du faux Messie seront nombreux, et lorsqu'il aura parcouru une grande partie de la terre, Allah Azza wa Jal fera descendre Jésus alayhi salam. Il fera descendre Jésus qui descendra dans l'endroit appelé Al-Manaratu Sharqiyya à Damas, et les serviteurs d'Allah se réuniront autour de lui. Jésus alayhi salam ira à la rencontre du faux Messie au moment où celui-ci se dirigera vers Jérusalem. Isa alayhi salam le rattrapera dans l'endroit appelé Babulud en Palestine. Lorsque le faux Messie verra Isa alayhi salam, il se dissoudra
comme le sel se dissout dans l'eau, et Isa alayhi salam le tuera par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله عز وجل أن يجنبنا وأن يحفظنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.